So, ket kumanti ag sawa po. Sakbay ti amin, ket kumanti ag thank you. Kadagiti na ayat nga ng sponsor kanya. Idi na pa na nagbakasyon di Bagyo guys. Amuyo jiriknak na palaus unay ti ragsak ko. Diti riknak ingana ita, maragragsakan lata. Kasi nagadadugayam iti mga ayat kanya. Ang ka-expectaren nga damang sponsor kanya. Tamok idi lokloko dalang. Nga maha ang gaya magpaypayso. Isulagyaman ang dagiti followers ko nga naayat nga nang sponsor kanya. Hulog kayo ng langit, mga ma'am sir. Di makunak lang kada kayo, ma'am sir. Thank you very much. Kasi no awang kayo nga nang sponsor kanya. Ang mabaddagan ti kung kunada nga Bagyo. Ngam napalaos unay ti rapsak ko, ta nabaddagak ti Bagyo. Tinumpal niya po Diyos nga adi wish ko nga mapanna Bagyo. Iso nga thank you Lord. Iso nga ket kuman nga inaganan dagiti na ayat nga nag-sponsor kanya. Team muna ni Sir Nandog Barbosa. Thank you so much sir. Nanipod idirugrugi nga vlog ko. Ingana ita ang kamumuma sir nga mangtadlata kanyak ti blessing. Mapapackage man. Tapos idiinikan na maninti sapatos kun. Hanlang dayta badminton ko pa. Tat kan ini-sponsoran na manin sir. Iti pagpletek nga mapambagyo. Nagsingpat nga talaga ni Apo Diyos. Kadadagiti nasisingpat nga tattao. Sape lang kumasar ang kamumuma kanyak kang kanayon. At danak na takang kanayon nga mamparparagsakan ka. Lalo adi ko nang nga make ikat ti stress mo. Numabuy-buy anak sir. Sape lang kumasar ka makita ka ti personal to no madandanon sir. Dito ni Sir Nandog Barbosa kat taga USA. Shout out Sir Nandog numabuy-buy anak man. Thank you very much sir. Iti may kadwa ni Sir Dennis Lafon. Nagkigtutak kidi nag-message kanya. Tamok namang lukluko lang. Yung magpaypay sugayam. Talaga nga ini-sponsoran nak ni Sir. Amuyo ti kunana kanya. Alam to dito nga kwarta tata allowance mo nga makambagyo. O diba amuyo dirit na parmi nga rabsak ko. Takaragragsakak guys. Thank you Sir Dennis Lafon. Iso nakit taga Canada. Iso nga gyamyaman na kanyam sir. Iti may katlo ni Ma'am Willie AC. Amuyo ti kunana kanya. Ananusam daytitad ko kanyang balong nga. Idagdag mo to, ati allowance mo mapambagyo. Nagswerte nak agasam. Nagado ti followers ko nga gay ayat kanyak. Iso nga thank you Ma'am Willie AC. Sumaruno ni Ma'am Marley Thompson. Ma'am, thank you very much. Adin dagdag mo nga allowance ko. Nausar ko pa'y dayjay nga mapang Manila. Iso nga giyaman kada kayo ma'am. Sumaruno ni Ma'am Dina Rulodo. Ma'am, thank you very much Ma'am Dina. God bless kada kayo aming nga sponsor kanya. Agyaman ak ti adu-adu kanya yu. Sabi lang kuma, adi sumaruno nga papang kumat nga ti Palawan. Baka danto manin ti sumarunon nga sponsor kanya. Dagiti naayat man nga followers ko. Baka naman po. Pero anyway, thank you very much. Bye-bye. I love you all. God bless.